বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম দিবসিক সম্মেলন আজ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ স্মরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এই সম্মেলন থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, ব্যাংকের যে প্রয়োজনীয়তা দিনের পর দিন মানুষের কাছে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, সেখানে বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা, আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। 1975 সালে এই গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপিত হয়েছিল বলে তারা জানান। তখন তার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যাংকিং সুযোগ সুবিধা পঞ্চায়েতের হাতে ওপরে, কিন্তু 1990 সালের পর থেকে দেখা যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে ব্যাংকিং শিল্পতে এই সরকার যদি আবার ফিরে আসে তাহলে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে একটি বড় পরিবর্তন ঘটবে, যেটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। ব্যাংকিং মালিকানা যদি ব্যক্তি মালিকানার হাতে তুলে দেয় তাহলে এক ভয়াবহ অবস্থা দেখা দেবে। আজকে বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সাধারণ মানুষকে আমরা যে বার্তা দিতে চাইছি যে ব্যাংকের যে প্রয়োজনীয়তা, সেই প্রয়োজনীয়তাটা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, যেখানে এখন কমে যাচ্ছে। আগে ছিল আমাদের, আপনারা জানেন যে মাস ব্যাংকিং, আস্তে আস্তে এটা ক্লাস ব্যাংকিংয়ে আসছে। গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপিত হয়েছিল 1975 সালে এবং তখন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যে গ্রামের ছোট ছোট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক, যারা খেটে খাওয়া মানুষ, তাদেরকে সুযোগ সুবিধা, ব্যাংকিং সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কিন্তু দেখছি যত দিন যাচ্ছে 1990 সালের পর থেকে এটা আস্তে 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 এখন যা পরিস্থিতি, তাতে করে তোমাকে প্রফিট করতে হবে। প্রফিট করা মানেই আমাদেরকে এক্সপ্লয়েট করতে হবে। যে সমস্ত গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, তাদেরকে 7%, 3%, 2% রেটে ইন্টারেস্টে তারা ঋণ দিই। যে জিনিসটা এখন আসতে চলেছে, আমাদের সবচেয়ে ভয় যে 1969 সালে ব্যাংক জাতীয়করণ হয়েছিল। ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে গ্রিন রেভলিউশন, হোয়াইট রেভলিউশন, যা কিছু হয়েছে ব্যাংক জাতীয়করণের পর থেকে হয়েছে। এখন দেখতে পাচ্ছি আবার সেই পুরনো জায়গায় ফিরে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে, যেটা আগামী লোকসভা ইলেকশন হয়তো আর 2 মাসের মধ্যেই হবে। লোকসভা ইলেকশনের পর ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে একটা সি চেঞ্জ করতে চলেছে এই যদি গভর্নমেন্ট আবার আসে। অতএব সেই জায়গাটা আমাদেরকে মাথায় রেখে আজকে আলোচনা হবে যে এই ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিকে যদি আবার ব্যক্তি মালিকানাধীন হাতে তুলে দেয়, এবং তাতে আরআরবি, যারা আমরা রিজনাল রুরাল ব্যাংকে চাকরি করছি, তারাও আমাদের স্পন্সর ব্যাংক হচ্ছে, কমার্শিয়াল ব্যাংক আপনারা জানেন, কারো বঙ্গীয়, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, এরা সব স্পন্সর ব্যাংক। আজকে যদি সেইগুলো যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন হয়ে যায়, তাহলে গ্রামীণ ব্যাংকগুলোর যে হালতটা কী হবে সেটা আমরা সহজেই বুঝতে পারছেন। তখন আজকে যে ইন্টারেস্ট রেট, একটা ক্ষুদ্র চাষি সে 3% রেট অফ ইন্টারেস্টে টাকা পায়, তখন দিতে হবে তাকে 25% রেট অফ ইন্টারেস্ট। তাকে বাজারের মার্কেট প্রাইস একটু আগে শুনেছেন, কৃষ্ণনজি বলেছেন নেই। এখন আবার এই যদি ঋণের এই অবস্থা হয়, সুদের যেই এই অবস্থা হয়, তাহলে আগামী দিন আরও বাজে জায়গায় আসছে। এইটাকে আমরা আজকে আলোচনা করব। আমরা আরও সাধারণ মানুষের কাছে যাব, আমাদের স্টেট সেক্রেটারি বলেছেন উনি, এবং সেটাকে পৌঁছাতে হবে যে কী বিপদ আসছে। বিপদ এমনি দেখে বোঝা যাবে না, যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু একটা রাখতে পারবো না। আমরা সেই জন্য এখন থেকেই তৈরি হচ্ছি। আজকের কনফারেন্সে আমরা এই আলোচনা করব এবং আমাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা পাই না সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। গ্রামীণ ব্যাংক সারা ভারতবর্ষের টোটাল 43টি আছে, তার মানে ব্রাঞ্চের সংখ্যা 22,000-এর ওপর, এবং আমাদের টোটাল বিজনেস যদি ধরেন সেটা একটা 12 লক্ষ কোটি টাকা। এই ব্যবসা যদি আজকে বিদেশিদের, ব্যক্তি মালিকানাধীন লোকেদের হাতে তুলে দেয়, এই ছোট ছোট লোকের যে পয়সা সেটা ইউজ হবে কর্পোরেট হাউসের জন্য। আমরা এটা প্রতিবাদ করছি। আজকের আলোচনা আমরা এটা করব। এইটুকু বলে সকলকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখব। আমার নাম সৃজন পাল, আমি ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन साधारण संपादक। इसका 8वां सम्मेलन हो रहा है। किसानों का और ग्रामीण बैंक के जो अफसर है, इनका एक बहुत घनिष्ठ, बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा है। बहुत ही सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर और बैंक ऑफिसर्स के साथ किसानों का एक रिश्ता रहता है। अभी 10 साल से देश में जो नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है, बहुत से वादे, लुभावने वादे देते हुए सत्ता में आए। किसान को कम ब्याज में ऋण दिया जाएगा। बाद में 2019 में कहा गया कि बिना कोई ब्याज ऋण दिया जाएगा।
उसके साथ साथ स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश लागू करेंगे। उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। किसान का आमदनी दुगना किया जाएगा। किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं इसको हम बंद करेंगे। ये सब नरेंद्र मोदी का वादा था। हर खेत को पानी, युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार, ये सब वादे थे। पर इन 10 सालों में कृषि संकट और गहरा हुआ है। 1,12,000 किसान और खेत मजदूर हमारे देश में खुदकुशी किए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। इन्हीं 10 साल में 3,12,000 दिहाड़ी मजदूर जो हमारे किसान परिवारों से, ग्रामीण इलाकों से शहरों में तक पलायन करके आते, वो खुदकुशी किए। दोनों जोड़ने से 4,25,000 से ज़्यादा लोग 10 साल में खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। ये हमारा देश का स्थिति है। ये सरकारी आंकड़े हैं। यहाँ जैसे बंगाल जैसे सरकार है, ये कहते हैं कि एक भी किसान खुदकुशी नहीं किया, पर हम लोग कृषक सभा से गए हैं गांव-गांव। हम लोग देखे यहाँ पे भी कृषि संकट गहरा है और लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो सही मायने में ये जो 4.5 लाख के आसपास आ रहा है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ खुदकुशी किए हैं, किसान और खेत मजदूर। और इसमें बटाईदार नहीं आते, भागचासी उसमें नहीं आते, महिला, आदिवासी, दलित नहीं आते। ये एक गंभीर स्थिति हमारा देश में है। इस स्थिति में देश के किसान और मेहनतकश जब बहुत गहरा संकट में है, नरेंद्र मोदी का सरकार 3 काले कानून ले आए कोविड लॉकडाउन के समय में, किसानों का जो पूरा खेती को कॉरपोरेट को देने के लिए। उसी समय पर 4 लेबर कोड ले आके मजदूर वर्ग का सभी हक को छीनने का काम किया है। उसके खिलाफ 1 साल से ज़्यादा एकजुट आंदोलन हुआ। हमारे जो ग्रामीण बैंक के साथी हैं, उस आंदोलन को पूरा सहयोग दिया। उसमें समर्थन में, उसके साथ उस आंदोलन का जीत में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। साथियों, अभी भी किसान, क्योंकि 2021 में जो नरेंद्र मोदी उस आंदोलन के बाद जो वादे किए थे उससे पीछे हटे हैं और उस आंदोलन में 750 के आसपास हमारे साथी मरे। अभी किसान फिर सड़कों पर है। आप देख रहे कैसे बर्बरतापूर्ण ड्रोन से आंसू गैस बरसाना, लाठीचार्ज, और 2 दिन पहले एक युवा साथी हमारे शुभकरण सिंह, उसमें उनका मौत भी हुआ। ये सरकार का नीति है। इसके खिलाफ हम लोग देश भर में आंदोलन में है, मजदूर और किसान, और उतना ही नहीं, सभी अफसर जो जनवादी तरीके से इस सरकार के सामने उनके जो मांगों को रख रहे हैं, वो सभी इस आंदोलन में हमको साथ दे रहे हैं। ग्रामीण बैंक हमारा किसानों का सबसे करीबी रिश्ता उनसे है और वो भी इस आंदोलन में हमारे साथ है। आज इनका 8वां जो बायनियल सम्मेलन है, उसमें अखिल भारतीय किसान सभा के ओर से और संयुक्त किसान मोर्चा से उनको पूरा हमारा शुभकामना बताने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ।